ओम शांति। आज का मुरली 21-8-20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार नहीं आना चाहिए? उत्तर, कई बच्चों में अहंकार आता है कि यह छोटी छोटी बालकियाँ हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगी। यह है माया के बिगन। बाबा कहते, बच्चे, तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना दे, बाप की याद में रह मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। ओम शांति। बाप पैर बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता। यह है रूहानी बाप। एत बाच्चाদের देहधारी बाबा तो होते पारेन ना। तो तिनी हच्छेन आत्मिक पिता, परम आत्मा, परम पिता परमात्मा। उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए यह टेप मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। बाबार तो अनेक बाच्चा और बाच्चाদের জন্য এই টেপ মুরলি এই সামগ্রীগুলো দরকার। বাচ্চারাও জানে যে আমরা संगम युगे বসে আছি पुरुषोत्तम হওয়ার জন্য। यह भी खुशी की बात है। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। सृष्टिते की है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, कनिष्ठ पुरुष एरकम है। आदि में है उत्तम, माने जखन स्वर्ग दुनिया छिलो आदि में है उत्तम, बीच में माने द्वापरे, बीच में है मध्यम, अंत में है कनिष्ठ। कलिजुगेर अंतिमे तखन बला हबे कनिष्ठ। हर चीज पहले नहीं, उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। प्रत्येकटा जिनिस जेमन केउ एकटा बाड़ी जदि बानाय तो
সেটা প্রথমে শুরুতে তো নতুন হবে, তারপরে মধ্য অবস্থায় আসবে, তারপরে লাস্টে কনিষ্ঠ অবস্থায় আসবে। প্রত্যেক মানুষের শরীরও তাই। ছোট্ট বাচ্চা তো তখন তাকে উত্তম বলা যাবে, তারপরে আরও বড় হতে থাকবে তো মাঝামাঝি অবস্থায় তখন মধ্যম বলা যাবে, বৃদ্ধ অবস্থা তখন কনিষ্ঠ বলা হবে। प्रत्येकটা জিনিসেরই তাই হয়। কিন্তু तो दुनिया का भी ऐसे हैं। तो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। যে যে কথায় মানুষের মধ্যে সংশয় আছে তাদেরকে তার উপরে বোঝাতে হবে। बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है, तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए। तो बाबा बोलছে অনেকেই এটাই সবচেয়ে বড় মানে সংশয়ের প্রশ্ন হয় যে লোকে বলে যে ব্রহ্মাকে কেন বসানো হয়েছে। যারা ব্রহ্মা বাবাকে তখনকার দিনে দেখেছিল তারা বলতো উনি তো জহুরি ছিলেন, ওনাকে আবার ব্রহ্মা বলা হচ্ছে কেন, ওনার শরীরে ভগবান আসেন এ কথা বলা হচ্ছে কেন। তো বাবা বলছেন তখন তাকে ঝাড় অর্থাৎ কল্পবৃক্ষ এই চিত্রের সামনে নিয়ে আসা উচিত। देखो नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े हैं। तो তাদেরকে বোঝাও যে দেখো কল্পবৃক্ষের নিচে মূলে তিনি বসে আছেন যখন তিনি তপস্যা করছেন, আবার সেই তিনি একদম অন্তিমে মানে বহু জন্মের অন্তিম জন্মে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, खड़ा আছেন। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, কারণ আদি থেকে অন্ত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর পার, তো সেই জন্য বাবা সেই শরীরে প্রবেশ করেন। यह बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। যে এই কথার উপরে বোঝাবে ব্রহ্মার বিষয়ে যে বোঝাবে তাকে কিন্তু খুব বুদ্ধিমান হতে হবে। কারণ কি এই নিয়েই যখন মানুষের মধ্যে এত প্রশ্ন এত সংশয়, তো এই কথাটাকে ক্লিয়ার করতে গেলে কোনো বুদ্ধিমান বাচ্চাই এর উপরে বোঝাতে হবে যে ব্রহ্মাকে কেন তার শরীরে শিব বাবা আসেন, কখন আসেন, এই কথাগুলো ভালো করে বোঝানো। সেই ব্রহ্মাই যে আবার ভবিষ্যতে গিয়ে তিনি বিষ্ণু হয়ে যান, তো এগুলো ভালো করে বোঝাতে হবে। एक भी बेअक्ल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता नहीं है। যদি এইরকম কেউ হয় যে সে একটু বুদ্ধি কমতা, ভালো করে সে বোঝাতে পারলো না, তাহলে কী হবে, প্রত্যেক ব্রহ্মা কুমার কুমারীদের বদনাম হয়ে যাবে। যে শুনতে এসেছিল ও বাইরে গিয়ে বলতে থাকবে যে ওরা না ভালো বোঝাতে পারে না, আমি তো আমার মাথায় কিছুই ঢোকেনি, তো এরকম করে বলতে থাকবে। তো ওরা তো ওদের ভালো করে বোঝানো আসেই না। फल कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण तो कोई बन न सके, लेकिन समझाने में नंबर बार जरूर होते हैं। बाबा बोलছেন कमप्लीट पास तो एखोनो केउ हয়নি, 16 कला सम्पूर्ण যে হয়ে যাবে তো সেটা অন্তিমেই হবে, কিন্তু বোঝানোর জন্য নাম্বার অনুসার অর্থাৎ ক্রমানুসার অবশ্যই হয়। परम पिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती, जो विपरीत बुद्धि है वह विनाशंती हो जाती है। तो बाबा बोलছেন তোমরা এই পয়েন্টের উপরে বোঝাতে পারো যে যারা বাবার প্রতি যাদের প্রীত বুদ্ধি তো তাদের বিজয় হয়, যারা বিপরীত বুদ্ধি তাদের বিনাশ হয়। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं। बाबा बोलছেন যে এই কথার উপরে আবার কত মানুষ বিগড়ে যায়, তারা তখন কত দোষ দিতে থাকে, গ্লানি করতে থাকে। झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते हैं, कोई कर ही क्या सकते हैं। बाबा बोलছেন কতজন থাকে এরকম ঝগড়া ঝামেলা এইরকম করতে তাদের দেরি লাগে না, শুরু করে দেয় অশান্তি করা। तो की बा करबे तारा की करे, कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। तो बाबा राय भी देते हैं चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी
बाबा रोज समझाते रहते हैं। तो बाबा ওই জন্য বলেন যারা এই ক্ষতি করতে আসে তো সেই জন্য সেন্টারের সমস্ত বস্তু চিত্র সে সব কিছু ইন্স্যুরেন্স করে দাও। তো বাবা বলছেন, তো বাবা আবার বাচ্চাদের অবস্থাকেও জানেন। তো বাবা প্রত্যেক দিন বাচ্চাদের যাতে ক্রিমিনাল আই না হয়, কুদৃষ্টি না হয়, তার উপরে বোঝাতে থাকেন। लिखते हैं बाबा, आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है यह बिल्कुल ठीक कहा है। यह दुनिया तमो प्रधान है ना, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। ক্রমশ যত সৃষ্টি অন্তিমের দিকে যাচ্ছে মানুষ তত বেশি তম প্রধান হয়ে যাচ্ছে। যে অবস্থায় আছে তার থেকে আরও আরও পতনের দিকে। ও তো समझते हैं कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है। মানে কি, ছোট বাচ্চা যেমন হামাগুড়ি দেয়, তো তারা কি বলে যে এখন কলিযুক্ত বাচ্চা, কলিযুক্ত এখন হামাগুড়ি দিচ্ছে, এখনও তো শেষ হতে বিনাশ হতে অনেক সময় বাকি। अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी हैं यह महाभारत लड़ाई का समय है, तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा। रूप तो बताते नहीं, उनको जरूर किसमें प्रवेश होना है। बाबा बोलছেন কেউ কেউ আবার বলে যে মহাভারত লড়াইয়ের সময় এসে গেছে, তো নিশ্চয়ই ভগবান কোনো না কোনো রূপে এই পৃথিবীতে এসে গেছেন, কিন্তু কী রূপ সেটা তো বলতে পারে না। বাবা বোঝাচ্ছেন নিশ্চয়ই তিনি কারোর মধ্যে প্রবেশ করবেন। भाग्यशाली रथ गाया जाता है। रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें आकर प्रवेश करेंगे, उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाबा বোঝাচ্ছেন যে ভাগ্যশালী রথ অর্থাৎ ভাগীরথের গায়ন আছে। তো রথ মানে শরীর, তো শরীরে তো তার নিজের আত্মা তো হবে। বাবা দ্বিতীয় পরম আত্মা, তিনি এসে যখন ব্রহ্মা বাবার শরীরে প্রবেশ করেন, ভ্রুকুটিতে বসেন, তো বাবা হয়ে গেলেন সারথি, দ্বিতীয় রথী। তো ওই রথ অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবার শরীর, যে শরীরে ভগবান প্রবেশ করেন তো তাকে তাই বলা হয় ভাগ্যশালী রথ। বাকি वह जन्म नहीं लेते हैं। বাবা জন্ম নেন না, বাবার তো মা বাবা হয় না, বাবা মায়ের গর্ভে তো কখনোই জন্ম নেন না। ওই জন্য বাবা যে ব্রহ্মার ভ্রুকুটিতে এসে বসেন তো সেই জন্মকে বলা হয় দিব্য জন্ম। তো ইনকে ही बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। ব্রহ্মা বাবার আত্মা তো বসেই ছিলেন, তো বাবা এসে ঠিক তার পাশে বসে যান, বসে তিনি জ্ঞান দিতে থাকেন। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे, जरूर यह कुछ करके गए हैं। बाबा বোঝানোর জন্য ত্রিমূর্তি চিত্র নিয়ে খুব ভালো করে বোঝানো দরকার। এই চিত্র যে বুঝে যাবে সে অনেক কিছুই বুঝবে। তো বাবা বলছেন এই চিত্রে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করকে দেখানো হয়। এনারা নিশ্চয়ই কিছু করে গেছিলেন কর্তব্য, তাই তাদের এরকম চিত্র রাখা আছে। লোকে এত মাহাত্ম্য দেয় তার। जो फिर रास्तों पर मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रखा है। এই জন্য অনেকেই ত্রিমূর্তি মান রাস্তার নাম দেয়, তারপরে কারো কারো বাড়িতে ত্রিমূর্তির নাম লিখে দেয়। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है। सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं। उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखे, बाबा बोलছেন কি যে দেখো জানো এই রাস্তার নাম সুভাষ মার্গ, তো কেন নাম লিখেছে? সুভাষের ইতিহাস, তার জীবনী সবাই জানে। তো তিনি যে কর্তব্য করে গেছেন তারপরে সেইগুলো নিয়ে বসে বসে মানুষ ইতিহাস লেখেন, তার জীবনী লেখেন। তো কতই বড় বানিয়ে তার ছবিও এরকম, তার মূর্তিও এরকম বড় বানায়, তার সম্পর্কে লেখেও অনেক বেশি। जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है। गुरु नानकेরও যে গ্রন্থ সাহেব, সুখমণি, এগুলো কত বড় বড় বানানো হয়েছে। इतना उसने तो लिखा नहीं है, তিনি তো এত কথা লেখেননি, কিন্তু এইগুলো
নিয়ে যারা শুনেছিলেন, গুরু নানকের বাণী যারা শুনেছিলেন, তারা সেইগুলো মনন চিন্তন করে লিখতে লিখতে বইগুলো অত বড় হয়ে গেল। যেমন মহাভারত আগে কত ছোট ছিল, সেইটা তারপরে বাড়তে বাড়তে আজ কত বড় হয়ে গেছে। তো মানুষ এগুলোকে যখন ব্যাখ্যা শুরু করে, তার মনের কথাগুলো তার সঙ্গে জুড়তে থাকে, করতে করতে এক একটা গ্রন্থ বড় হয়ে যায়। তো बाबा बोलছেন ज्ञान के बदले भक्ति की बातें वह लिखी है। यह चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए। यह तो जानते हैं इन आँखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है यह सब भस्म हो जाना है। बाबा बोलছেন জ্ঞানের কথা বাদ দিয়ে তার সঙ্গে ভক্তির কথা জুড়ে দেয়, নিজের মন মত জুড়ে দেয়, পরে এগুলো বড় হয়ে যায়। আর বাবা বলছেন এই কথা এই দু চোখে, চর্মচক্ষু দিয়ে যা কিছু তোমরা দেখছো এগুলো কিন্তু সব ভস্ম হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না বাকি। আত্মা তো ইহা রহে না সকে, বাকি থাকলো আত্মা। শরীর চলে গেল তো আত্মা থাকে, আত্মা অবিনাশী, তো আত্মা তো এখানে থাকবে না, জরুর ঘর চলে যায়গি। आत्मा निश्चय निजेर घरे फिरे जाए, शांतिधामे जाए। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी ही है। अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते। बाबा बोलছেন এই সব কথা কি সবার বুদ্ধিতে বসে? যদি ধারণা হতো তাহলে ক্লাস কেন চালায় না? 7-8 बरस में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। बाबा बोलছেন 7-8 বছর হয়ে গেল ক্লাস করতে করতে, কিন্তু নিজে এমন তৈরি হয় না যে অন্যদেরকে ক্লাস করাবে। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, অনেক জায়গায় এরকম भाई বোনেরাই কিন্তু মিলেমিশে ক্লাস চালায়। फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंच है। তবু সবাই মানে এই কথা যে মাতাদের পদ অনেক উঁচুতে, বাবা এসে তাদেরকে উঁচু স্থান দিয়েছেন। चित्र तो बहुत हैं, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। बाबा बोलছেন चित्र तो অনেক আছে, কিন্তু मुरलीके बुद्धिते धारण करे और ऊपरे आबार बोझाते थाके। यह तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है। मुरली यदि शोनार परे केउ बुझते पारे तो ताहले तार बुद्धिते धारण करा कोनो कठिन कथा नय। तो फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांगना करते गए। बाबार मने हय जे तबु केन ब्राह्मणी एरकम करते थाके, निजेरा मिलेमिशे केन क्लास चालाते पारे ना। ब्राह्मणी कहाँ गए तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं, क्लास में नहीं आते, आपस में खिटखिट हो जाती है। यदि ब्राह्मणी कोথাও গেছেন, হয়তো সেবা অর্থে কোথাও গেছেন, তো বাবা বলছেন তখন কেউ বিরক্ত হয়ে ক্লাসে আসে না, खिटपिट करते থাকে নিজেদের মধ্যে। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना, कहेंगे फुर्सत नहीं। কে भी বসে मुरली শোনা, তুমি मुरली শোনো এসে, কিন্তু তখন সে বাহানা লাগা বলে আমার সময় নেই। यह तो अपना भी कल्याण करना है तो औरों का भी कल्याण करना है। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करानी है जो मनुष्य का हीरे जैसा जीवन बन जाए। बाबा बोलছেন সত্যিকারের কামাই করতে হবে যার দ্বারা মানুষের হিরে তুল্য জীবন তৈরি হয়ে যায়। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहाँ सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की भी आयु बड़ी होती है। এরকম না কেউ ভেবে নেয় যে রাজা মানে সে অনেক পুরুষার্থ করেছে তার আয়ু বেশি হবে, আর প্রজা তো কম পুরুষার্থ করেছে তাহলে তার আয়ু বোধহয় কম হবে। বাবা বলছেন না, প্রজারও আয়ু বেশি হবে। वो है कि अमर लोग, सत्ययुग माने ही तो अमर लोग, बाकी पद कम जास्ती होते हैं। बाबा बोलছেন पद कम बेशी होबे किन्तु आयु कम बेशी होबे एरकम नय। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं अच्छी ब्राह्मणी चाहिए, आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं माननी चाहिए।
कोई कोई को अहंकार आ जाता है, यह छोटी छोटी बालकियाँ क्या समझाएंगी। माया के विघ्न भी बहुत आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता। কোনো কোনো ভাই বোনেদের এরকম অহংকার আসে, তারা মনে করে যে ছোট ছোট বালিকা এরা কি বসে বোঝাবে, এই বোনেরা তো অনেক ছোট বয়সে। তো বাবা বলছেন মায়ার বিঘ্ন আসে, কারণ বুদ্ধিতে বাবার জ্ঞান বসেনি। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं, शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वह तो सागर है, उछले मारते रहेंगे। कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों के लिए समझाते, मुरली तो सबको मिलती है। बाबा बोलছেন যে বাবা তো আর টপিকের উপরে বলবেন না, বাবা তো সাগর, তো সাগরের যেমন ঢেউ ওঠে, তো বাবারও জ্ঞান তাই। কখনো কখনো বাবা বাচ্চাদের জন্য পয়েন্ট চালাতে থাকেন, কখনো যারা নতুন, যারা বাবাকে চেনে না এখনও, তারা বাবার বাচ্চা হয়নি, তাদের উদ্দেশ্যে বাবার পয়েন্ট চলতে থাকে। তো মুরলি তো সবাই পায়, তো মুরলি নিয়ে পড়ে সেইগুলো নিয়ে চিন্তন করে টপিক তৈরি করে অন্যদেরকে বোঝানো যেতে পারে। अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए ना, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। ঠিক আছে, কেউ হয়তো ভাষা জানে না, পড়াশোনা জানে না, তো বাবা বলছেন শিখে নেওয়া উচিত, নিজেরই উন্নতির জন্য পুরস্কার করা উচিত। अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। यह बाप अर्थात ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा तरफ लगे, इसलिए कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, शिव बाबा को ही याद करो। ब्रह्मा बाबार मध्य शिव बाबा आसेन, ब्रह्मा बाबा कत तीव्र पुरुषार्थी छिलेन, तो बाबाओ तो बोझाते पारेन, किन्तु बाबा शिव बाबार दिके आकर्षित करार जन्य এই কথা বলতেন যে সদাই এই কথা মনে করো যে শিব বাবা বলছেন शिव बाबा के याद करो। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा तार परम धाम থেকে এলেন না, शिव बाबा परम धाम থেকে এসে ब्रह्मार मुख দিয়ে सुनाते থাকেন। समझो शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं, यह बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ रीति यह बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा रहेगी ना। এই কথা যদি যথার্থ রূপে বুদ্ধিতে বসে যায় তো তাহলেও তো সেই ইয়াদের যাত্রায় থাকবে যে বাস্তবে ব্রহ্মার মুখ দিয়ে শিব বাবা পড়াচ্ছেন। বারবার নিজেকে এই কথা বোঝানো দরকার। परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में यह याद रहता है, शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं। बाबा बोलছেন যে দেখো যখন কেউ মধুবনে যায় তো অনেকের বুদ্ধি চোখ এদিক ওদিক চলে যায়, মধুবনের মতো জায়গা। তো এখানে ভালো করে কিন্তু ইয়াদের যাত্রায় থাকতে পারতে, কিন্তু তার দেখা যায় তার গ্রাম ইয়াদ আসছে, তার ঘর ইয়াদ আসছে, বুদ্ধিতেও তো একথা ইয়াদ থাকে না যে শিব বাবা ब्रह्मा बाबार मध्य बसे पढ़ाচ্ছেন। हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया, নিজেকেই চেক করা দরকার যে আমি তো শিব বাবার ইয়াদে বসে মুরলি শুনছিলাম, কিন্তু আমার বুদ্ধি চোখ কোথায় দৌড়েছিল, কোথায় চলে গেছিল, কিছু সময়ের জন্য আমি ভুলে গেছিলাম, তো নিজেকেই চেক করা দরকার। ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो। मधुबने तो बाबार यादेर यात्राय तो अनेक बेशी थाका जाए, थाका खूब सुविधा, किन्तु तबु बाच्चादेर बुद्धि एदिक ओदिक दौड़ाय। समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं, बाहर गाँवड़े आदि में रहने से यह ख्याल नहीं रहता है। मधुबने एले তখন এই কথা ভালো করে মনে থাকে যে শিব বাবা পরম ধাম থেকে এসেছেন।
কিন্তু বাইরে যখন নিজেদের গ্रामे থাকো तो তখন तो এই ख्याल থাকে না। कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद ना रहे। बाबा बोलছেন কেউ কেউ মনে করে যে শিব বাবা মুরলি শোনাচ্ছেন, এই কান দ্বারা আমি শুনছি। তো বাবা বলছেন যে যিনি শোনাচ্ছেন তার যেন নাম রূপ কিছুই ইয়াদ না আসে। যেই শোনাক না কেন মনে করা দরকার যে শিব বাবা শোনাচ্ছে, যে শোনাচ্ছে ও বাবার ইয়াদে থেকে বাবার কথা শোনাচ্ছে। यह ज्ञान सारा अंदर का है, अंदर में ख्याल रखे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। এই কথা যেন খেয়াল থাকে যে শিব বাবার মুরলি আমি শুনছি, কে পড়াচ্ছে সেই দিকে বুদ্ধি না যাওয়া। ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही है, शिव बाबा की मुरली सुन रही है। यह को भी याद में रहने की युक्तियाँ हैं। बाबा বলছে এটাও কিন্তু বাবার ইয়াদে থাকার যুক্তি। কে বোন পড়ছে তা নয়, আমি শিব বাবার মুরলি শুনছি। ऐसे नहीं कि जितना समय का मुरली सुनते हैं याद में है, नहीं। बाबा कहते हैं बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर में चली जाती है। बाबा বলছেন যে এমনও নয় যে যতটা সময় কেউ মুরলি শোনে ও বাবার ইয়াদেই থাকে। বাবা বলছেন তাও হয় না, অনেকেরই বুদ্ধি এদিক ওদিক ভাগতে থাকে। खेती बाड़ी आदि याद आती रहेगी। बाबार मुरलिरই কোনো পয়েন্টের কানেকশনে কোনো পয়েন্ট এসে যায় বুদ্ধিতে। হয়তো কারো खेती बाड़ी याद আসে, হয়তো কারো পরিবারের কাউকে याद আসে। बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी ही है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती, और ख्यालत आ जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। बाबा বলছেন যে দেখো সব সময় বাবার ইয়াদে থাকবে এরকম হয় না। মুরলি শুনতে শুনতে খেয়াল কিন্তু অন্যান্য দিকে যায়, কারণ বাচ্চাদের মধ্যেও ক্রমানুসার আছে। সবার পুরুষার্थ সবার স্মৃতি একরকম নয়। जो बहुत नज़दीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। যে বাবার খুব কাছের আত্মা হবে তার বুদ্ধিতে কিন্তু এই কথাগুলো ভালো করে বসবে। सब थोड़े ही आठ की माला में आ सकेंगे, সবাই কি আর আট রত্নের দানা হতে পারবে? বাবার কাছে বলতে শারীরিক দিক থেকে কাছে নয়, স্থিতির দিক থেকে যারা বাবার কাছে। তো বাবা বলছেন সবাই কি আর আট রত্নের দানা হতে পারবে? ज्ञान योग दैवी गुण यह सब अपने में देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। मायार वशीभूत हो कोनो पाप काज तो हमें करे फेली ना। कोई बहुत लालची बन जाते हैं। लालच का भी भूत होता है। लालची माना लोभी। क्यों खूब लोभी हो जाए तो लोभ क्यों भूत वाला है। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते हैं, खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है, এটা খাই ওটা খাই সেটা খাই, সারা দিন তার খাওয়ার দিকে বুদ্ধি, কত রকমেই খেতে চাইবে। তো বাবা বলছেন খাওয়ার দিকে তার প্রচুর আসক্তি হয়। खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। खावाओ किंतु नियम माफिक खावा उचित। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं। अनेक बच्चा तो हो गए, आरो बच्चा हो आसबे तारा। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ तुम ब्राह्मण बन बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। बाबा বলছেন যে আমি বাচ্চাদেরকেও বলি যে ব্রাহ্মণ হয়ে বসো, মায়েদেরকে আগে রাখো। বাবা বলছেন শিব শক্তি ভারত মাতাদের জয়।
बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो, অর্থাৎ কি নিজেকে ভালো করে চেক করো। একটা স্বদর্শন হচ্ছে 4 যুগের হিস্ট্রি, যেটা অন্যদেরকেও বোঝানো যায়, কিন্তু নিজেকে কি করে চেক করা যায়, নিজেকে পরখ করা, নিজেকে যাচাই করা, এটা কিন্তু করা দরকার। স্বদর্শন চক্র ঘুরানো, পরদর্শন চক্র ঘুরালে তো পতন হয়, কিন্তু স্বদর্শন চক্র ঘুরালে उन्नति हो। यह बातें नया कोई आए तो समझ न सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। किन्तु बाबा बोलছেন যে बाबा की टाइटल দিচ্ছেন যে তোমরা কিন্তু सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे स्वदर्शन चक्र तो विष्णु को है। यो वो फिर इन सबको कहते रहते हैं, मानेंगे नहीं। इसलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते, समझ नहीं सकेंगे। बाबा बोलছেন এই কারণে, কারণ যে বুঝবে না তার মনে সংশয় আসবে, বলবে এরা এই ধরনের কথা কেন বলে। ওই জন্যই বাবা বলেন নতুন নতুনকে সভাতে নিয়ে আসবে না, বুঝতে পারবে না। कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं। क्या हम बेसमझ हैं जो आने नहीं दिया जाता है। बाबा बोलছেন কেউ কেউ বিগড়ে যায়, সে রেগে যায়, বলে আমি কি বেসমঝ, আমি কি বুদ্ধিহীন, আমি কি বুঝতে পারবো না নাকি যে আমাকে এখানে অ্যালাউ করা হলো না। क्योंकि और सत्संग में तो ऐसी कोई भी जाते रहते हैं, वहाँ तो शास्त्रों की ही बातें सुनाते रहते हैं। कारण कि তাদের মনে সংকল্প চলবে অন্যান্য যে সৎসঙ্গ সেখানে তো সবাই যেতে পারে, সবাইকে অ্যালাউ করা হয়, কারণ ওখানে তো শাস্ত্রেরই কথা শুনে। এখানে যেমন বাবা রহস্যপূর্ণ কথাগুলো বোঝাতে থাকেন, আজ কিছু বললেন, কালকে আবার কিছু বললেন, সেগুলো তো সবার জানা নেই। তো না জানা থাকলে যদি সে পাক্কা না হয় তো তখন তার মনে সংশয় আসে। তো বাবা সেই জন্য বলেন আগে যখন ও ভালো করে জ্ঞান বুঝবে তখন ওকে বসো। वो सुनना हर एक का हक है। অন্যান্য সৎসঙ্গে প্রত্যেকের শোনার অধিকার আছে। यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है। यह ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। এখানে বাবা কেন মানা করেন যে ঈশ্বরীয় জ্ঞান যদি বুদ্ধিতে না বসে তো বিগড়ে যাবে, কারণ ওর মনে তখন সংশয় আসবে, ও হয়তো লজ্জার খাতিরে প্রশ্ন করবে না, তো ওই সংশয় নিয়ে সে বেরিয়ে চলে যাবে আর আসতে চাইবে না, সে মনে করবে যে এর উল্টা জ্ঞান বোঝাচ্ছে। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, तो यह बाप दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। बाबा बोलছেন এই আসুরি দুনিয়াতেই আমাদের দৈবী রাজধানী স্থাপন হবে। ক্রাইস্ট এসেছিলেন তার নিজের ধর্ম স্থাপন করতে, বাবা এসেছেন दैवी राजधानी स्थापन करते। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। एखाने किन्तु हिंसार कोनो कथा नहीं। तुम ना काम कटारे की और ना स्थूल हिंसा कर सकते हो। बाबा बोलছেন एखाने कोनो प्रकारेर हिंसा হবে না, काम कटारे चालानोर हिंसाও नয়, और स्थूल रूपे जे हिंसा करा হয় সেটাও নয়। गाते भी हैं मुख पलीती कापड़ धोए। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोझरा करते हैं। बाबा एसें तो घोर अंधकार रात ताके किन्तु घोर प्रकाशित दिन बानिए देन। फिर भी कोई कोई बाबा कहकर फिर मुँह मोड़ देते हैं, किन्तु तबु केउ केउ एसे बाबा बाबा बोले आबार मुख फिरिए नेय, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को छोड़ दे तो उनको कहा जाता है महामूर्ख। যে ভগবান এসেছেন বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য পড়াতে,
সেই পড়াকে যদি কেউ ছেড়ে দেয় तो बाबा बोलবেন ये तो महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है, ऐसे बाप को थोड़ी ही कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। এত সুন্দর গান আছে যে তুমি প্যার করো চাहे ठुकराओ, তোমার দার তো কখনোই ছাড়বে না। बाप आए ही हैं बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं। हाँ, लक्षण अच्छे होते हैं, धारण करने हैं। बाबा बोलছেন যার লক্ষণ ভালো হবে সেই জ্ঞানকে ধারণ করতে পারবে। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती है, यह हमको बहुत कम करते हैं। बाबा बोलছেন অনেক পরিবারে পত্নী পতির নামে কমপ্লেন করে যে এ আমাকে बहुत বিরক্ত করে, पवित्र থাকতে দেয় না। आजकल लोग बहुत बहुत खराब है, बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। আমাদের এই ঈশ্বরীয় পরিবারে আমরা সবাই ব্রহ্মা কুমার কুমারী অর্থাৎ ভাই বোন। বাবা বলছেন ভাইদের কিন্তু বোনেদেরকে সামলে রাখা দরকার। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाबा बोलছেন আমাদের आत्माদের যে কোনো অবস্থায় बाबार वर्षा किंतु अवश्य नेওয়া उचित। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। बाबा যে সম্পদ দিতে এসেছেন বাবাকে ছেড়ে দিলে আর সেই সম্পদ থাকবে কোথায়, সেটাও হারিয়ে গেল তখন। নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ন্তী সংশয় বুদ্ধি বিনাশান্তি, এটা মহাভারতের কথা। তো বাবা এই কথা বলেন যদি বাবার প্রতি নিশ্চয় থাকে, যদি পরিবারের প্রতি জ্ঞানের প্রতি নিশ্চয় থাকে तो তাহলে তার বিজয় হবে, আর যদি সংশয় থাকে তাহলে विनाश হবে। फिर पद बहुत कम हो जाता है। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं। এই জ্ঞান একজনই অর্থাৎ জ্ঞানের সাগর বাবাই দিতে পারেন, बाकी सब है भक्ति। भले कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। তারা এই ভক্তি অর্থাৎ শাস্ত্রের জ্ঞানকে জ্ঞান মনে করে, কিন্তু বাবা বলেন ওটা কিন্তু আলাদা, ওটা শাস্ত্রের জ্ঞান, ওটা ভক্তির জ্ঞাन। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं। प्रकृत ज्ञान काके बोला जाए मानुष ए कथा जाने ना। अच्छा, मीठे मीठे शिखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकना तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, यह भी याद की यात्रा है। बाबा आज कत सहज करे दिलेन जे यदि स्मृतिते थाके जे आमि शिव बाबार महावाक्य शुनছি मुरली शुनছি, সেটাকেও কিন্তু ইয়াদের যাত্রাই বলা যাবে। আমি মন দিয়ে যদি মুরলি শুনতে থাকি তো ওই সময়টাও কিন্তু यादें हिसाबे बना होगा। दूसरा, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण हैं। लालच का भूत तो नहीं।